أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. फिरौन ने कहा, क्या तुम उस पर ईमान लाए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। तो मुझे कसम है कि जरूर मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ाऊंगा, और जरूर तुम जान लोगे कि हम में किसका अजाब सख्त और देर पा है। क़ालू लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्द मा अन्त क़ाद। इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया। उन्होंने कहा, हम हरगिज़ तुझे तरजीह नहीं देंगे इन रोशन दलीलों पर जो हमारे पास आईं। हमें अपने पैदा करने वाले की कसम, तो तू कर ले जो तुझे करना है, तो इस दुनिया ही की जिंदगी में तू करेगा।
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے اور نہ جیے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العلا۔ اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے لیے درجے ہیں۔ اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے لیے درجے ہیں اونچے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ
ان میں رہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ جزا ہے اس کی جو پاک ہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی